Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Students, today we will start revision of chapter 2. This is media. मीडिया आपने आजकल खूब नाम सुनते होंगे. मीडिया में न्यूज़ आ गई है, मीडिया के लोग हैं, मीडिया में ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है और आजकल एक और इम्पॉर्टेंट नाम चलता है सोशल मीडिया. तो मीडिया बेसिकली क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो आपको इस चैप्टर में मिलेगी. जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब भी आपको मैंने डिटेल बताई थी. अब हम इंशाल्लाह रिवीजन में भी इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ है मीडिया के बारे में. When two people want to communicate with each other over a distance, they use letters, telephones, email or some other means. जब दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं, बहुत फासले पे अगर हों तो वो लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ख़त भेजते हैं या टेलीफोन करते हैं या ईमेल करते हैं या कोई और तरीक़ाकार जो है इख्तियार किया जाता है. तो इस चीज़ के साथ साथ व्हेन समवन वांट्स टू कम्युनिकेट विद द सोसाइटी एट वंस, ही और शी हैज़ टू यूज़ द मीडिया. लेकिन वो जो पहले वाला सिस्टम था वो क्या था कि दो अफराद या एक फैमिली के लोग या कोई फैमिली मेंबर आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, तो जब उसने एक दूसरे से उन्होंने बात करनी होती है, या फ्रेंड्स हैं आउट ऑफ सिटी हैं, एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर हैं, तो वो क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं या एक दूसरे को ख़त भेजते हैं या मेल करते हैं. लेकिन जब कोई ऐसी बात जो पूरी कौम से, पूरी आवाम से करनी होती है, पूरे माशरे से करनी होती है, तो फिर वो जो मीन यूज़ करते हैं, जो ज़रिया यूज़ करते हैं, उसे मीडिया कहते हैं. यानी एक ही बात जो है वो पूरी आवाम के साथ, माशरे के लोगों के साथ अगर डिस्कस करनी हो या उन तक कोई न्यूज़ पहुंचानी हो, तो उसके लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको मीडिया कहते हैं. मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न. मीडिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें अखबार होते हैं, मैगजीन होते हैं, रेडियो है और टेलीविज़न है. इसके साथ साथ जो अब सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, उसमें आपका जो नेट सिस्टम है, इंटरनेट है, मेल करते हैं या आप ये ट्विटर यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ हो रहा है, ये सोशल मीडिया है. यानी उसमें आप लोग अपनी मर्जी से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. सही और गलत हर तरह की ही चीज़ उसमें आती है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है. Newspapers, magazine, etc. are print media, while radio and television are electronic media. न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है, अखबार और मैगजीन जो होते हैं, वो प्रिंट मीडिया है. प्रिंट मीडिया इसलिए है कि वो क्योंकि पेपर पे रिटन फॉर्म में जो है न्यूज़ आती हैं या किसी भी किस्म की डिटेल है या किसी का तज्जिया है, तो वो सारा कुछ जो है वो प्रिंटिंग फॉर्म में आपको छपा हुआ नजर आता है. इसलिए ये जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं ये प्रिंट मीडिया कहलाता है. जबकि टेलीविज़न या रेडियो है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसके ज़रिए, टेलीविज़न, रेडियो के ज़रिए जो है वो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड एवरी डे एंड सम आउट वीकली. जो अखबारात होते हैं वो हर रोज़ पब्लिश किए जाते हैं, हर रोज़ छपते हैं और डेली बेसिस पे लोगों के घरों तक पहुंचाए जाते हैं, मार्केट्स में आते हैं. या फिर ये होता है कि कुछ अखबार ऐसे भी हैं जो हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो प्रिंट होते हैं, एक दफ़ा आते हैं. दे कैरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़, उसके अंदर अहम खबरें होती हैं. न्यूज़पेपर्स ऑल्सो कैरी आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट इशू. और ख़बरों के साथ साथ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी होते हैं. आर्टिकल्स बेसिकली कोई भी इम्पॉर्टेंट इशू जो मुल्क में चल रहा है, जो ज़रूरी न्यूज़ है, उसकी डिटेल और उसके साथ साथ जो तज्जिया निगार होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी राय का इजहार करते हैं, डिटेल बयान करते हैं, तो उसको आर्टिकल कहते हैं. तो न्यूज़पेपर में ना सिर्फ खबरें होती हैं बल्कि जो डिटेल होती है वो सारी, और उस पे जो एक्सपर्ट्स की राय होती है वो भी बयान की जाती है. Many newspapers have children's sections which are informative and fun to read. कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं कि उसमें चिल्ड्रन सेक्शन भी, बच्चों का भी एक हिस्सा रखा जाता है और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो इंफॉर्मेटिव होती हैं, मालूमात फराहम करती हैं बच्चों को, और उसको पढ़ने में बच्चे मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं. मैगजीन्स
also carry articles. Magazines also carry news and articles, but they are not published daily. میگزینز میں بھی نیوز بھی ہوتی ہیں, آرٹیکلز بھی ہوتے ہیں, اور عوام کی خواہش کے مطابق ان کی سوچ کے لیے انٹرٹیننگ آئٹمز بھی ہوتے ہیں. لیکن نیوز پیپر میگزینز جو ہیں وہ ڈیلی جو ہے پبلش نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے پیجز زیادہ ہوتے ہیں, ایک بک کی شکل ہوتی ہے اس کی, اس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا جاتا ہے. سو وہ جو ہیں میگزینز جو ہیں وہ ڈیلی نہیں ہوتے. لیکن کس طرح ہوتے ہیں, موسٹ میگزینز آر پبلشڈ ویکلی. کچھ ایسے میگزین ہیں جو ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں, فورٹ نائٹلی 15 روزہ بھی ہوتے ہیں, یعنی 15 دن میں ایک دفعہ آتے ہیں, اور منتھلی, یا پھر کچھ میگزینز ایسے بھی ہیں جو مہینے میں ایک مرتبہ پرنٹ ہوتے ہیں اور آتے ہیں مارکیٹ میں. سم میگزینز آر ایمڈ فار چلڈرن اینڈ دے کیری اسپیشل آئٹمس ٹو انٹرٹین اینڈ انفارم دا ینگ ریڈرز. بہت سارے میگزینز ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اندر بچوں کے لیے خاص طور پر سیکشن رکھا جاتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو انٹرٹین بھی کیا جائے, اور اس طرح سے انٹرٹینمنٹ ہو کہ وہ اس سے کچھ معلومات حاصل کریں. اس کے بعد سیکنڈلی ریڈیو از این امپورٹنٹ میڈیم. یہ بھی بہت اہم ذریعہ ہے. مینی پیپل ان پاکستان لسن ٹو دا ریڈیو. پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو ریڈیو سنتے ہیں. ہمارے دور دراز علاقوں میں جہاں ابھی تک ٹیلی ویژن جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا ہے, وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ہے ریڈیو ابھی تک ان علاقوں میں جو ہے وہ سنا جاتا ہے. اٹ پرووائڈز انفارمیشن, ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ تھرو ا ویرائٹی آف پروگرامز. ریڈیو میں بھی صرف نیوز نہیں سنائی جاتی, بلکہ اس کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. نیوز کے ساتھ ساتھ معلوماتی پروگرام بھی ہوتے ہیں, تعلیم کے پروگرام بھی ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے. یعنی کچھ اس طرح کی سٹوریز اور ڈراماز بنائے جاتے ہیں جو سننے سے ریڈیو پہ سنائے جاتے ہیں, چلتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میوزیکل پروگرامز بھی ہوتے ہیں جو ریڈیو کے تھرو نشر کیے جاتے ہیں. Despite the fast spread of television all over the world in recent years, radio still plays an important role to communicate with the people. حالانکہ آج کے دور میں ٹیلی ویژن جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل گیا. موجودہ دور میں ٹیلی ویژن تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے, اور ظاہر ہے ٹیلی ویژن جو ہے وہ زیادہ انفارمیٹیو بھی ہے, انٹرٹیننگ ہے, کیونکہ وہ باقاعدہ ہم نہ صرف سن رہے ہوتے ہیں بلکہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ریڈیو جو ہے وہ ابھی بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں, ان تک معلومات پہنچانے میں. ڈفرینٹ ریڈیو اسٹیشنز براڈ کاسٹ دیئر پروگرامز ان انگلش, اردو اینڈ مینی ادر لینگویجز. بہت سارے جو ریڈیو اسٹیشنز ہیں وہاں سے جو پروگرام نشر کیے جاتے ہیں وہ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں نشر ہوتے ہیں. نیوز بھی جو دی جاتی ہیں وہ انگلش میں بھی ہوتی ہیں, اردو میں بھی ہوتی ہیں, تاکہ وہ تمام لوگ جو انگریزی سمجھتے ہیں, اردو نہیں سمجھتے, ان کے لیے بھی آسانی ہو نیوز سننے میں, اور جو اردو سمجھتے ہیں انگریزی نہیں سمجھتے ان کے لیے بھی آسانی ہو اور وہ نیوز آسانی سے سن لیں. اور اس کے علاوہ جو انٹرٹیننگ پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی مختلف لینگویجز میں نشر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میڈیا سے ریلیٹڈ انفارمیشن اتنی کافی ہے آج کے لیے. باقی جو ریمیننگ ہے وہ اگلے لیسن میں کریں گے. اللہ حافظ.